এখন আমরা এই আন্দোলন করার পরে যে জায়গা রাষ্ট্রজন লাগে এই জায়গা সাইকেল দিয়ে কাজ করা আমরা বেতন পাই না এলাকায় আছি তারা ডেটের পর ডেট দিতেছে আজকে দিব কালকে দিব আজকে 3 মাস ধরে এইভাবেই আমরা ডেটের পর ডেট দিতেছি। টোটাল কত মাসের বেতন পাও না? আমরা রানিং 3 মাস আর 2 দিন গেলে 3 মাস আমরা 3 মাস। তো এই কতজনের মানে বেতন হয়েছে না বা আপনারা কতজন আছেন এখানে? আমরা এখানে 500 উপরে না না 600 উপরে 600। এখন যে আপনারা এই অফিসে আইছেন মানে কি আশ্বাস পাইছেন বা? আমরা তারা কইছে যে বেতন একটা ঢুকাইছে কিন্তু আমরা কি ওর মোবাইলে কোনো মেসেজ ঢুকছে না। नवंबर का तनख्वाह डाल दिया कल और दिसंबर का मैं बोला हूँ ये क्लियर हो जाता है उसके बाद मैं डाल दूंगा तो बस हो गया। और जनवरी अभी चल ही रहा है तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है हमको तो समझ में नहीं आ रही है। ये लोग क्यों बार बार ये इस तरह का टॉर्चर हमको करते हैं, क्या चाहते हैं हमको तो समझ में नहीं आता। इन लोगों ने बोला कि 3 महीने का। नहीं 3 महीने सर कैसे? आप भी पढ़े लिखे हैं। जनवरी अभी महीना चल रहा है, उसका अटेंडेंस बनेगा जाएगा सब वेरीफाई होगा उसके बाद न जनवरी होगा। अभी तो कुछ जनवरी तक चल ही रहा है तो 3 मास कर रहे हैं। 3 मास कैसे हो गया सर? नवंबर का हमने डाल दिया, दिसंबर का बचा हुआ है 2-3 दिन में कर रहे हैं। नवंबर का कब डाला आपने? कल डाला। कि एक आदमी के पास भी तो मैसेज नहीं है साहब बैंक में हो सकता है शाम को दे आए हैं, हम रिसीविंग है मेरे पास, दे आए हैं मैसेज, अभी 1 घंटा में हो सकता है पहुंच जाए। इन लोगों का बोलना है कि हर महीना 10 तारीख को उनका तनख्वाह उनको मिल जाना चाहिए। आप लोग 2 महीने क्यों पीछे चल रहे हैं? वो हो गया प्रॉब्लम थोड़ा सा, नए हैं हम लोग इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तनख्वाह तो दे ही रहे हैं टाइम टू टाइम। ওই তো নভেম্বর মাসে আমরা এমনভাবে আমরা সবাই বইছি, আমরা কাজ চালু রাখছি একটা স্টাফ দিয়ে, মানে একটা শিফটের লোক দিয়ে কাজ চালু রাখছি, আর একটা শিফটের লোক আমরা এখন দন্যার মধ্যে বইছি। বর পরে মালিক আইসে, ম্যানেজার আইসে, আমরা কইছে বলে আপনারা বেতন আমরা প্রত্যেক মাসে 10 তারিখ দিয়ে দিব। তাইলে আমরা গিয়ে কাজে লাগি কাজ করতেছি। এরপরে তাইলে 10 তারিখ গেছে পরে আবার আমি তাইলে জিজ্ঞেস করছি কি তার বেতন আপনারা কবে দিবেন। তখন তাইলে আমার কইছে 28-19 তারিখ 18-19 তারিখ বেতন দিয়ে দিবেন। 18-19 গেছে, এরপরে 25-26 গেছে, তাই না ডেটের পরে ডেট দেয় পয়সা 28 তারিখ ওকে শিউরি দিব। তো ওই কারণে আজকে তাই না আমি তালা দিয়ে রাখছি সবাই, আর আমরা কাজ চালু রাখছি। তাই নিয়ে কইছে আপনারা 28 তারিখ বেতন দিয়ে দিব। কই দিছে না, না দিয়ে সেটা কয় সবারই বলে বেতন দিয়ে দিছে 1 মাসে, কিন্তু কারো মোবাইলে মেসেজ আইছে না। এটার লাগি তাই না আজকে তালা। ওনার যে বক্তব্য যে গতকালকে ব্যাংকে আপনাদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়া এটা হয়েছে, মিথ্যা কথা, একদম দিছে না। নাহলে আমরা এটা 600 লোক আছে, একজনের মোবাইলে হইলে তো মেসেজ আইব বেতন দিচ্ছি, কিন্তু কোনো সময় মেসেজ আইছে না।